Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Hadratul Mukarramun para alim, para sepuh, para tokoh, terkhusus pada guru saya Bapak Ustadz Amin Nuryamin. Kemudian saya hormati juga Sohibul Hajjah Bapak Panji Lutfi Hasani sekeluarga yang telah mengundang kita bersama, sehingga alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa memenuhi undangan dari Bapak Panji sekeluarga, meminta doa dari bapak-bapak semuanya bahwasanya hajat dari Bapak Panji Lutfi Hasani yaitu tasyakur bi ni'mah, atas karunia Allah Subhanahu wa taala istri Bapak Panji telah dianugerahi yaitu calon jabang bayi yang sekarang sudah menginjak usia kandungannya 4 bulan ya Bapak Panji ya, yaitu anak yang kedua. Dengan harapan meminta doa dari Bapak semuanya, mudah-mudahan Ibu Elisa Fitri, Ibu Elisa Fitri ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta janin yang dikandungnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dalam proses kelahirannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dijadikan menjadi anak yang soleh ataupun solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, isba'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya. Kita berharap kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita sama-sama berdoa dan membaca kalimah-kalimah thayyibah, sedikit mengingatkan kita semuanya selaku manusia bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini ada tujuan. Allah menciptakan kita yaitu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan dari golongan jin dan dari golongan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ada tujuannya, yaitu untuk beribadah. Tapi meskipun manusia ingkar semuanya kepada Allah, tidak akan turun derajat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Semua manusia bermaksiat kepada Allah, juga Allah tidak akan turun derajatnya sebagai Rabb. Kita diperintahkan oleh Allah beribadah hanya untuk kembali kepada diri kita, bahwasanya kita ini anak cucu Adam, keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, bapak moyang kita dari surganya Allah. Kemudian karena kesalahan dari bapak moyang kita,
telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabiullah Adam, jangan engkau memakan yang dilarang oleh Allah. Ingatkan oleh Allah, jangan mendekatin pohon ini dan jangan memakan. Tapi Nabiullah Adam karena dorongan hawa nafsunya, bisikan dari istrinya, akhirnya melanggar aturan Allah sehingga diturunkan ke permukaan bumi ini. Dan tobatnya Nabiullah Adam senantiasa mohon berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Allah Adam senantiasa berdoa itu, memohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberikan pelajaran kita sebagai manusia. Yang namanya manusia itu gak akan bisa lepas dari yang namanya dosa dan salah, dosa dan lupa. Itu sudah dinaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ketika kita salah, ketika kita melanggar aturan Allah, kita menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengulanginya kembali. Diisi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk ibadah. Makanya ketika ini ada acara 4 bulanan, manusia itu ada mengalami ketika di alam roh. Ya, sebelum alam roh terjadi 3 fase. 40 hari kita berupa nutfah, yaitu sperma, selama proses 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui proses yang selanjutnya 40 hari selanjutnya, yaitu berupa alaqah, yaitu darah, dari segumpal darah. Kemudian 40 hari selanjutnya mudghah, yaitu segumpal daging. Pada saat usia 120 hari ataupun 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala wa nufikha firruh, Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada janin yang ada di kandungan ibu kita. Kita waktu di kandungan ibu kita selama tadi 120 hari ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya. Kemudian malaikatnya untuk mencatat ketika sudah ditiupkan roh selama usia 120 hari atau 4 bulan, kemudian Allah tetapkan pada janin tadi rizquhu, pertama rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, rizki si A sekian, rizki si B sekian. Cuman kita tidak tahu, manusia hanya diwajibkan untuk ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wajibnya manusia. Ikhtiar semaksimal mungkin dengan apa saja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ada yang sebagai guru, ada sebagai pengusaha, ada sebagai buruh, ada sebagai tani, ada sebagai pedagang. Itu semuanya hanya sebagai kasar, hanya sebagai wasilah, usaha dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja itu bagian dari ibadah. Ketika kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita di perjalanan, kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, maka kita berada di dalam jihad fisabilillah. Makanya segala sesuatu harus kita awali dengan bismillah. Karena tujuan
kita diciptakan di alam dunia ini kecuali untuk ibadah. Apapun segala aspek dari nilai perkataan, perbuatan kita itu supaya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan dunia bisa bernilai ibadah ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amalan-amalan akhirat ketika dengan niat yang buruk, bisu'in niyah, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Segala aspek dalam ibadah kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita hidup di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala aspek kehidupan kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezekinya sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya sudah ditetapkan ajalnya. Kematiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita bersembunyi di benteng yang kuat sekalipun yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, ketika ajal sudah tiba dengan asbab ataupun tidak dengan asbab, ketika Allah sudah menghendaki kita dipanggil oleh Allah, maka innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita innalillah, kami ini miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un. Maka kami juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di alam roh kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah Subhanahu wa taala menanyakan setiap roh dari manusia, baik itu rohnya ibu kita yang muslim ataupun ibu kita yang non muslim yang enggak punya Tuhan sekalipun, sudah ditanya oleh Allah ketika berada di alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian, bukan kamu? Maka roh menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Tapi ketika kita terlahir ke alam dunia melalui proses, makanya yang menjadikan Yahudi, Majusi, Nasrani adalah kedua orang tuanya. Alhamdulillah kita terlahir dari orang tua Muslim, otomatis kita Islam. Coba kalau kita terlahir dari orang non-Muslim, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, pasti kita akan mencari kebenaran sendiri. Seperti halnya pencarian Nabiullah Ibrahim, pencarian Tuhan. Siapa Tuhan saya? Melalui proses. Tapi alhamdulillah kita terlahir ke alam dunia ini dari rahim ibu kita Muslim. Tinggal kita memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita dengan apa? Dengan thalabul ilmi, dengan memperdalam ilmu agama, dengan mendalami kaidah-kaidah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, dan akhlak kita sesama manusia, serta akhlak kita kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan serta yang ada di sekitar kita. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Innama sesungguhnya aku tidak lain dan tidak bukan itu diutus kepada kalian semuanya itu liutammima, untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan, untuk merubah daripada akhlak daripada kalian. Jadi perbaiki akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir tadi kita ditentukan adalah ajal, kemudian bahagia
dan sengsaranya kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditiupkan roh kita rahim ibu kita pada usia 120 hari dan 4 bulan. Makanya tradisi-tradisi yang baik seperti acara 4 bulan, 7 bulan dan lain sebagainya dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dari janin yang dikandung seorang ibu tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sebagai mukadimah. Mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته شيء لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا مولانا الشيخ القادر الجيلاني صاحب الكرامة في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا سيد أحمد بن محمد التجاني شيء لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا هاهنا بسببه ولأجله ونخص خصوصا إلى أرواح Bapak Antara bin Fulan, Bapak Atmaja, Bapak Ma'ijam bin Oni, wa ila arwah Naimi bin Fulan, wa ila arwah Ma'a'ah bin Adam, wa ila arwah Sulaiman bin Antara, wa husan ila arwah Muhammad Mansur bin Antara, wa husan ila arwah Dadang bin Antara, wa husan arwah Nidin bin Antara, wa husan ila arwah Sumarni bin Antara, wa husan ila arwah Adi Kismanto bin Namisa, wa husan ila arwah Firmansa bin Sumawan, wa husan ila arwah Irawati bin Sumawan, wa ila arwah Iman Waspada bin Sumawan, wa ila arwah Sumawan bin Suma, wa ila arwah Suma bin Fulan, wa ila arwah Ina binti Fulan, wa ila arwah Una binti Fulan, wa ila arwah Aki Sotri bin Fulan, wa ila arwah Amba Idi bin Fulan, wa ila arwah Iham binti Fulan, wa ila arwah Udin bin Ono, wa ila arwah Anim bin Ono binti Ana, wa ila Ana bin Fulan, wa ghafarahum dhunubahum minar rijali wan nisa'i syai'un lillahi lahum wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk Fatihah selanjutnya kita khususkan kepada Ibu Elisa Fitri yang sedang mengandung 4 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada ibunya dan calon janinnya serta keluarga dari Bapak Panji Lutfi Hasani. Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allah berkahkan usahanya, Allah mudahkan dalam segala urusannya, terutama berikan kemudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya, keluarga kita semuanya berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh, salihah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله أي معبود لا إله إلا الله حي بق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. يا مولانا يا معبود يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم
وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل التقوى وأهل القرآن وأهل القرآن وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورنا في طاعة الله وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. لروح أرواح الجميع في هذا صاحب البيت. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الأبرار والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الاستقامة في طاعة الله ونسألك حسن الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد
alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan lisan kita sehingga kita bisa berpikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah serta membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan kita semuanya. Saya selaku juga mewakili dari Bapak Panji Lutfi Hasani sekeluarga berterima kasih atas kehadiran dari Bapak semuanya dan atas doa dari Bapak semuanya. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Jazakumullah khairan jazaan katsira. Semoga menjadi catatan amal kebaikan dan pundi-pundi amal bagi Bapak semuanya. Dan saya mohon maaf. Allahul maaf yang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Madi. Mudah-mudahan apa yang dibaca Kamila bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mangga kepada bapak-bapak silakan disambut hidangan yang telah disediakan. Saya tutup wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan. Ujung-ujung. Ini deh. Anak-anak yang mau ngopi-ngopi. Sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini. Ayo tas. Ayo silakan. Ayo bos, seadanya. Ayo. Ada itunya asbaknya. Nah, di situ bisa duduk boleh. Nih yang mau ngopi apa, kopi apa? Sini bikin kopi ya. Bikin kopi ini. Ini yang mau bikin kopi di sini jam berapa? Nih, sini aja nih. Kasih kopi, Ji. Itu kelamaan. Duduk aja di situ. Makin lama kalau ngopi mah.